اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفع نفع به وببركته وبعلمه وبحب الدارين آمين. باب العشرة، الباب في المبادرة إلى الخيرات وحتى من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. Babul mudadirati, segera berbuat kebaikan dan anjuran kepada orang-orang yang hendak berbuat kebaikan untuk bersungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu mengerjakannya. Rasulul hadirin dan hadirat jamaah majlis kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan karunia-Nya, dengan fadilah daripada kita bersalawat, insyaallah kita berada dalam barisan orang-orang yang mendapat syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian mencari ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mencari ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan mendapatkan surga yang begitu luasnya, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak akan pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfirah, dan bersungguh-sungguh untuk kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah akan memberikan jaza, Allah akan memberikan balasan, yaitu wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada yang nolak. Kalau dikasih surga nggak ada yang nolak. Ya, dikasih uang, waduh, nggak ada yang nolak. Tetapi kalau kita tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita, akan menanti neraka dengan siksaan yang begitu pedihnya. Surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berbuat baik dan mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang ada di dalam surga? Dalam surat Ar-Rahman yang barusan kita baca ayat 54, muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqin wa janal jannataini dan muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Mereka bercakap-cakap di atas permadani yang sebelah dalamnya dari surga. Ya, kalau karpet yang kita dudukin ini dari bahan biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan permadani untuk hambanya, untuk bercakap-cakap, untuk bersenang-senang dengan beralaskan permadani yang terbuat dari sutra. Bahan yang paling mahal adalah sutra. Wa janal jannataini dan buah-buahan di antara kedua surga itu dapat kita ambil dari dekat. Sama buah-buahan yang ada di dalam surga dan fasilitas-fasilitas lainnya yang akan kita nikmati langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majlis dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
namun keburukan yang kita kerjakan, yang kita perbuat, dampaknya akan kita rasakan langsung dalam kehidupan kita di dunia. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud ara'aita in qutiltu fa aina ana qala, kata Nabi Muhammad SAW, qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaihi. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, beliau menceritakan qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hari seseorang yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud-nya, ara'aita in qutiltu fa aina ana, tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh? Jadi sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Qala fil jannah, kata Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab, di surga. Tuh, orang yang ikut perang Uhud akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka orang tersebut langsung melempar beberapa kurma di tangannya. Tsumma qatala hatta qutila, maka dia berperang sampai dia terbunuh. Artinya apa? Begitu semangatnya untuk menambah diri dalam perang, dalam mendapatkan syahid dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tersebut begitu semangatnya sampai dia rela terbunuh karena Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan dinul Islam. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala dengan surganya bagi orang-orang yang menyelenggarakan, yang berlomba-lomba untuk kebaikan. Dalam hadis berikutnya Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "An Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati wa'zamu ajra?" Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Wahai Nabi, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Nabi Muhammad menjawab, hendaklah kamu bersedekah ketika kamu berada dalam keadaan sehat walafiat. Tuh, ini kita lagi sehat ini, ya sedekah. Nah, walaupun 2.000 ya nggak apa-apa, 2.000 lama-lama naik 5.000, 10.000 dan seterusnya. Tahsyal faqra, pikir lagi tamak tuh. Ya kita kalau pelit kita lawan dengan sedekah. Wa taqul ghani, takut miskin. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan sedang berambisi terhadap kejayaan. Nah ini nih, kita pengen mendapatkan karir yang tinggi, yang bagus. Kita kepengen mendapatkan pendidikan yang baik, kepengen menaikkan derajat yang tinggi. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, janganlah menunda-nundanya hingga apabila nyawa sudah berada di tenggorokan kamu baru berkata, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, faqad kana li fulanin, padahal sedekah itu memang untuk hak-hak si fulan tersebut. Ketika kita mengeluarkan sedekah,
Janganlah kita menunggu sampai akhir hayat kita, sampai nyawa berada di tenggorokan. Ini buat si Ano, buat si Ano. Yang padahal memang sudah ada haknya. Sedekah yang kita berikan hakikatnya adalah untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan kita apabila mempunyai harta yang lebih, janganlah menunda untuk bersedekah. Janganlah menunda untuk berbuat kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga yang begitu luasnya dengan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Insya Allah dengan istiqomah kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan hati kita, Allah berikan kelembutan hati kita untuk senantiasa mengerjakan apa yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat hati kita. PT Padusi Sentosa, Pandu Logistik tempat kita mencari maisha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam segala hal ihwal urusan-urusan ini, sehingga kedepannya lebih memakmurkan dan mensejahterakan kita semuanya. Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada kita, saudara kita apabila yang sakit. Allah berikan kesembuhan. Karena kita, zuriat kita yang menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan dalam belajarnya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allah jadikan zuriat kita anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kita doakan untuk almarhum orang tua kita, kakak nenek kita, saudara kita yang telah meninggal dunia. Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya. Allah jadikan kuburnya Allah untuk riyadil jannah. Ilahil karim atal karim falil hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghlika al-khatib lima sabaqa. Nasrul al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور هذه الشركة فضل الاستقامة مقاصدنا وجميع حاجاتنا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور هذه الشركة فضل الاستقامة مقاصدنا وجميع حاجاتنا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور هذه الشركة فضل الاستقامة مقاصدنا وجميع حاجاتنا. اللهم يا ولي يا حميد يا مولي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك وانحرم بكرفنا فضلك بديعا من سواك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك وأنت البزل لذلك يا هلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغنى كل خائف ويا مقيد ويا كل فقير يسر على كل عسير فتيسير عسير لك يسير. اللهم يا من لا يحتاج بين التفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم بارك في رجب شعبنا بلغنا رمضان. اللهم بارك في رجب شعبنا بلغنا رمضان. اللهم بارك في رجب شعبنا بلغنا رمضان في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الكريم حمدا يا أرحم الراحمين حمدا اللهم لك الفاتحة جملة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف يا منع يا فرحان اللهم اشف عنا من الغلاء والوباء والبلاء والقهد وجميع الأمراض ومن الحجة وتعلم ما لا شريك لك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك كافة المشركين والمنافقين وانصر من نصر الدين اللهم انصر إخوان المسلمين في إندونيسيا اللهم انصر إخوان المسلمين في سوريا اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة فلسطين وجميع المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد وإن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي دعواهم بها سبحانك اللهم تحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين آخر الكلام الحمد لله رب فلا تكونن من الممترين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.